Allez, Vlado yɛrɛ de kamalengɛnɛw ye. Aw bonsoir Mandenkaw. On est sous. Manden princesse yɛrɛ nana nin ye n bɔtɔ ye pɔn jukɔrɔ n cɛ fɛ yen donc n tɛmɛtɔ n bɛ n sigi n bɛ ala ta d'aw ma yan nɔ a kuma tɛ gɛlɛya donc aw bɛɛ bonsoir sanfɛ fo duguma n ka foli bɛ abonnéw bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ ligne kan nin heure in na aw ka foli kumaba kumaba ba bɛ yan ka bɔ Manden princesse yɛrɛ da n'o ye Malika ka finman yɛrɛ yɛrɛ aw ka foli kumaba ba bɛ yan le lynx la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue furufurutigi a kalaman kalaman batigi le fantôme le roi du Facebook. Ayi na Malika kuma teke kanu kuma mancha kanu kuma te chala. Ayi kanu mana min faga diɲɛ kɔnɔ o ma dufa. I ka foli kuma ba bɛ yan nka bi ka kɔɲɔmuso yɛrɛ yɔrɔ ka taa fo pɔn jukɔrɔ. O mana bɔ yen le cerval i ka foli bɛ yan nɔ fitinin yɛrɛ yɛrɛ. Le jeune premier de sa génération, le phénomène de sa génération. Denmisɛnnin ni hakilisigi, denmisɛnnin ni basigi, i ka foli yɛrɛ yɛrɛ bɛ yan nɔ Malika fitinin yɛrɛ yɛrɛ ko bɛɛ ye ko kelen sa an bɛ ɲɔgɔn bolo. O mana bɔ yen nɔ H chrono patron RAS 24 ko bɛɛ ye ko kelen i ka foli kumaba kuma. LH Chico i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ o mana bɛ an bɛ gɛlɛn mami yɛrɛ la jɛman ka Malika ka jɛman mami yɛrɛ i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ o mana bɛ Tata Nefertiti bisu na o fana ta bɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma vocal le bi tante yi dɛ Tata Nefertiti i ka foli yɛrɛ bɛ yan nɔ Tata Aja i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ o mana bɔ yen n bɛ gɛrɛ yɛrɛ u bɛɛ la n b'olu bɛɛ fo parce que kuma fɔlen kɔrɔ tɔw ye dalamaga ye Kama le millionnaire fo États-Unis i ka foli yɛrɛ bɛ yan nɔ ani dɔgɔnin la reine de la sap aw ka foli yɛrɛ bɛ yan nɔ Iba Bokum yɛrɛ i ka foli yɛrɛ bɛ yan tonton Ivan i ka foli kumaba ba bɛ yan fo Espagne kaw bɛɛ fo i tɔgɔ la grand sœur Adiza grand sœur de beauté i ka foli yɛrɛ bɛ yan nɔ a tɔgɔ Daniel yɛrɛ soldat danger Daniel i ka foli kumaba ba yɛrɛ bɛ yan nɔ Baba Cabral yɛrɛ ka foli bɛ yan Baba Cabral fitini yɛrɛ ka foli bɛ yan nɔ le roi masakɛ yɛrɛ i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ n denkɛ fila bɛɛ fana ka foli bɛ yan nɔ Italie n'o ye Yaya Dunbiya i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ Bamako o ye Buwa Fane ye a ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ grand sœur fana ka foli bɛ yan Rose yɛrɛ Rose Diribe yɛrɛ sa i ka foli kumaba bɛ yan nɔ grand sœur de beauté terre naturelle a dannen don i ka foli bɛ yan fo États-Unis tonton Kabanɔgɔ yɛrɛ i ka foli kumaba ba bɛ yan Malika ka princesse da Jobala yɛrɛ i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ ani a tɔgɔ Falajɛ Papisi yɛrɛ i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ donc yɛrɛ bɛɛ ka foli bɛ yan sanfɛ fo duguma fɛn Abbas Jire yɛrɛ fo Bamako i ka foli kumaba ba bɛ yan ne yɛrɛ ka ni Abbas Jire i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ donc yɛrɛ bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ Gloris Fatoucha Cheikh nunu ani Arnold nunu aw bɛɛ ka foli yɛrɛ bɛ yan nɔ n ka foli bɛ n ka abonné bɛɛ sanfɛ fo duguma donc sans trop plus tarder bi vocal jeu de bɛ yen nɔ donc ni vocal jeu bɛ yen kumaw tɛ se ka janya parce que Malika ka finman n'ale bɛ vocal jeu ne tɛ vocal tigɛ hali ni ye vocal tigɛ n y'a tigɛ k'a bila yɔrɔ min na n bɛ tila k'a ta yen ka continuer mais n tɛ vocal tigɛ pour que k'aw kunkolo embrouiller n b'a tɔ ka kuma bɛɛ lamɛn ka ban pewu après Malika ka finman yɛrɛ hakilina ye min ye a bɛ sɔrɔ k'o di vocal ko la Darani Kunja Dani de Paris awɔ dɛ fɛn diɲɛ dara kanu de kama diɲɛ bɛ wuli kanu de fana kama mɔgɔ min ka di e ye e b'o ka kanu kɛlɛ la min ka di ne Malika ka finman fana ye ne fana bɛ nin ka mɔgɔ ka kanu kɛlɛ la surtout ne nin ka mɔgɔ bɛ e ni cɛ Dramani Kunja Dani de Paris ɲɛngo asidi bɛsɛngɔni a y'an bɛ ɲɔgɔn na fɔ yɔrɔ min na kuma in tɛ a kuma in bɛɛ de bɛ s'a la wa kuma jugu fɔ ni kalabanciya ni hɛnɛbɔnɛya ninnu o tan tɛ mɔgɔ si bolo yan nɔ donc ko bɛɛ ye ko kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo ko ni y'i pan ka taa don Carrefour dɔ kɔnɔ ka tigi jɔ Carrefour kɔnɔna la Malika famille mɔgɔw kasaw b'aw kɔ a ye n'aw kasaw tigɛ parfum bɛ yan nɔ nin bɛ yan nɔ non ce que tu as montré Jɛnɛba Jan de Paris Corolla Verici o tɛ parfum a bɛ f'o ma de ko déodorant donc n bɛna nin yɔrɔnin f'i ɲɛna moi je vais t'éduquer sur ce chemin là il y a parfum il y a déodorant bamanankan la
o ye kasani tigalan dɔrɔn k'i kasani tigɛ vite fait la pendant quelques heures ɲɔgɔnna nunu ou 24 heures na mais parfum o de ye sumadiyalan ye o bɛ to mɔgɔ fɛ de malika family fara malika kan anw bɛ don par grand boutique de kɔnɔ parfum bɛ bɔ yɔrɔ min na an bɛ don yen mais an tɛ taa déodorant filmer ka n'o yira mɔgɔw la k'u ka t'u kasa tigɛ mais déodorant calenba ye €2,50 kuma la o bɛ den fila d'i ma €2,50 u bɛ den fila d'i ma kuma la a bɛ bila promo la parce que nin fɛn ninnu bɛ promo la sisan de toutes les façons t'a don promo bitigi dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔ de y'a ci sinon dara ni kunjan b'a ka saki min ta k'a gulo a kɛlɛ la ka yala ka taa si mɔgɔw fɛ pati t'a kɔnɔ tulu t'a kɔnɔ parfum t'a kɔnɔ malika ka finman de ko tɛ ne ɲɛ de y'a ye ne tɛ nkalon tigɛ bon i taara ka t'i jɔ carrefour kɔnɔ k'i bɛ yɔrɔ min y'a ye na o kasa tigɛ gilɛni min kun b'a la mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ a la ka gilɛni to a la n'a b'ale yɛrɛ minɛ a b'a dɔn ko malika ka finman mina kuma min fɔ ko tiɲɛ don kasa dɔ bɛ nin gilɛ in fɛ hɛn hali a tɛ bakɔrɔnin fɛ malika ka finman ko k'a tɛ bɔ ko la ne delila k'a ka ni gilɛni ta k'a dan kan na ka jigin dɔrɔn ani ala cɛ parce que a tɛ mɔgɔ si ka page suit ka tɛmɛ malika ka finman kan ko jɛnɛbajan tɛ mɔgɔ jaabi kuma bɛɛ a bɛ malika ka finman ni ne kuma min kɛ k'a frappe a bɛ taa sigi ka segin o kuma kelen kan k'o lasegin malika family mɔgɔw ma ne tɛ ne lamɛn e bɛ jɔn na mais i tɛ mɔgɔ yɛrɛ lamɛn ka tɛmɛ ne kan dara ni kunjan danni de pari ani ne delila ka jigin ɲɔgɔn fɛ ka taa retraite kɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ ye ko kelen ye an tɛ don retraite la parce que ne n'a ka film tɔ de don min na k'o ɲɛfɔ ne y'a ka ni gilɛni ta k'a dan kan na gilet kelen b'a la dɛ an ɲɛ bɛ jakɛti fɛgɛmani dɔ kun b'a la a la yen kasa mais a gilet kasa ne nana k'an ko ka dɛsɛ ka parfum fiyɛ fɛn in suma ma ne bila ne ma nimisa ko la k'a bɔ ɔrɔ siniziti bɛ ne la ne y'a don su bɛɛ ban tiso la ne yɛrɛ ka muso ko ne ma k'i y'an tɔɔrɔ ko n ye kangari da i ye ka dɛsɛ tellement que fini kasa ma ne bila kasa dɔ b'o kɔ yanni e ka jɔrɔ malika famille mɔgɔw ka kasa la ne y'i kasa tigɛlanw f'i ɲɛna n ye nemurukumunuw f'i ye k'i k'i kamakɔrɔla jɔsi o la k'o nettoyer ka ɲɛ duroki kasama min filɛ n'i bolo tellement que odeur bɛ nin na i ka kan ka nin fili ɲamali la bani odeur bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ de à 200 km à l'heure et puis fana i taara yɔrɔ minnu ɲininka pour ton information ce sont des déodorants c'est pas des parfums malika famille cɛ bɛɛ anw gorobɔnɛbaw bɛɛ an bɛ déodorant n'an ye déodorant ta dɔrɔn an bɛ dɔɔni k'an kamakɔrɔ ka déodorant dɔɔni dɔrɔn k'an na ka parfum ɲɛnɛma fiyɛ a kan o de suma bɛ yɔrɔ bɛɛ minɛ parfum bɛ déodorant bɛ i taara min yira anw na an kilasi ka bon an tɛ taa k'an bɛ taa déodorant san e ka dɔn k'i ka déodorant san ninnu na a bɛ taa k'aw bɛ mɔgɔw gosi u t'a dɔn u bɛ gosili yɛrɛ kɛ ni min ye ninnu ye koba ye yan Faransi o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen ko min dara ni kunjan jɛnɛbajan de pari a ko vocal jouer de ka d'a ye don o depuis 2018 tante Nefertiti ka vocalu depuis 2016-2017 u ka groupe dɔw cira o de kun vocal dɔw ye nin n bɛ tila ka na n'u ka gynécologue fana ka vocal ye bi tante mais hali n tɛ don tata Nefertiti ka vocal bɛɛ la parce que n bɛna n'a ye dɔɔni de parce que vocalu bɛɛ transféré la ne fana ma n bɛ sɔrɔ ka don u ka gynécologue fana ka vocalu la ko bɛɛ ye ko kelen a tɛ chauffer malika famille da la an tɛ pressé an jate tigɛ wa an tɛ la chauffer an bɛna dɔɔni de parce que an cɛ y'an dege o de la ko pressé kojugu bɛ na ni sara jugu cɛ donc i b'i ka ko ta tranquille la anw ɲɛ tɛ manden princesse la an ka ko foyi tɛ pressé a foyi karabalen tɛ donc n'an ye ko kɛ o de bɛ bɛn an na ko bɛɛ ye ko kelen a dan de don donc n'an na tata jɔn de b'a fɔ ko musow bɛ groupe kɔnɔ ko bɛɛ tɛ kuma muso aw minnu bɛ aw kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ fa aw jɔn b'a fɔ k'an bɛ groupe kɔnɔ ko bɛɛ tɛ kuma muso jɔn b'a fɔ ko ni muso baro daminɛna k'i tɛ n'i sigi k'a fɔ ko ne kɔni nin cɛ suguya ka di ne ye nin cɛ suguya man di ne ye bɛɛ b'olu kuma ninnu fɔ groupe kɔnɔ ni groupe kuma jɛra kuma la kumaw bɛ fɔ min ka jugu ni nin bɛɛ n ko ne tun b'ale ka groupe kɔnɔ kuma tun bɛ fɔ ale ka groupe VIP kɔnɔ ale ka groupe kɔnɔ mais tellement que temps tun tɛ ne bolo ne tun tɛ n sigɛra hali k'a kuma dɔw lamɛn hali sini olu vocal dɔw bɛ yen mais pour que e kana taa baga mɔgɔ dɔw ma parce que de toutes les façons groupe kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma fɛn fosi kɛ n'i ko k'i b'olu ka vocal jouer i bɛna baga olu ma o de kama ne tɛ taa baga mɔgɔ innocent ma mais ni fɛn fɛn y'i pan k'i fila la n b'i ta k'i don a la hali a ko tɛ gɛlɛya ko bɛɛ ye ko kelen donc an bɛ ɲɔgɔn bolo tata Nefertiti ko vocal ninnu a bɛ vocal tigɛ parce que jamais a tɛ vocal to yen vocal ka jouer ka ban a bɛ vocal tigɛ a bɛ don vocal kuma kɔnɔna la nin y'a sɔrɔ nin de b'a bolo n bɛ tata ka vocal kelen dɔrɔn k'a la ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'u ka gynécologue ye parce que tante o i man ka guide to yen aw ka guide mɔgɔ lankolon ɲamɔgɔden chef an t'a to la mɔgɔ si ye an b'u ka ɲamadenya an ka segu bamanankan yɛrɛ la a ɲamadenya yira a la yan bɛɛ ɲɛna parce que bamakɔdenya tɛna se ka k'anw dala yan ba taara denya ye i ni min ka kan an b'o d'i ma sese la an bɛ tɛmɛ
et puis en plus mɔgɔ dɔw donna ko nye nenni ne ma nenni de ɲamaden bamanankan de n'i y'a digitɔ ye mɔgɔ min na dɔrɔn c'est que kuma min bɛ ka f'i ye tiɲɛ de don n'o tɛ kuma jugu t'o ye wa nenni tɛ fana ne tɛ n sigi n ka page kan ko n bɛ mɔgɔ ba neni mais u bɛ taa ka taa anw ka guide ba nenu ka page kan anw ka guide fan nenu ka page kan mais u ni min ka kan malikɛ ka finman de b'a d'u ma sese la bamanankan na ko bɛɛ ye ko kelen kuma fɔli tiɲɛ bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais n'a tigi y'i nɛni o tɛ kelen wa fana n'i y'a ta nɛni de fana i ka ko de b'i yɛrɛ bolo parce que n ye tiɲɛ de fɔ ɲamaden tɔgɔ foyi t'o la bamanankan ɲamaden kɔ wa jije ɲamaden n b'a yira o la k'a d'aw ma sese la ko bɛɛ ye ko kelen Tata Nefertiti ka vocal fɔlɔ filɛ u bɛ vocal minnu jouer ka vocaliw k'u sago ye u tɛ vocal jouer la to yen a tigi k'a ka kuma fɔ k'a ban non jamais Tata Nefertiti ye mɔgɔ dɔ ye kulonkɛ ka d'a ye baro ka d'a ye ka don groupe kɔnɔ ka groupe la chauffer ka groupe la denw bila kuma ni nisɔndiya la o ka di Tata Nefertiti ye mais ani ye mɔgɔ langolo ou bien mɔgɔ langoloyaw ka di o n'olu tɛ kelen ye depuis ala ye diɲɛ da an bɛ baro la muso dɔw b'a dɔn ko cɛkɔrɔbaw de ka d'u ye parce que u bɛ lafiya yen de dɔ fana bɛ yen nɔ musokɔrɔba denmisɛnninw de ka d'u ye dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ camancɛla mɔgɔw de ka d'u ye mais an t'o kuma la nɔ groupe kɔnɔna la o barow bɛɛ bɛ kɛ n'aw bɛ taa k'i b'o kɛ kuma jugu ye k'i bɛ taa mɔgɔw gosi o la e yɛrɛ ɲɔgɔnna musokɔrɔba jɛnɛyakɛla bɛ yan danni de pari e ɲɔgɔnna musokɔrɔba jɛnɛyakɛla bɛ Faransi kɔnɔna la non o tɛ yen donc aw tɛ na k'aw bɛ mɔgɔw kulukɔrɔla tɔɔrɔ n'u bɛ k'u ka vie k'o kɛ la k'aw bɛ mɔgɔw ni tɔɔrɔ la o tɛ passe yan a ye Tata Nefertiti ka vocal fɔlɔ lamɛn a bɛ to ka vocal minnu tigɛ Malika ka finman tɛ vocal tigɛ ne b'a bɛɛ de jouer mandekaw ani su mandekaw ka taa sanfɛ fɔ duguma a y'a kɛ to ka taa sanfɛ fɔ duguma ko bi baro ni wa banana ti ayi a dan de ni wallahi de a banna dɛ ngo ne terimuso dɔ bɛ yen nɔ a furula cɛkɔrɔba ka kɔɲɔmuso de don bari cɛkɔrɔba ka kɔɲɔmuso de don wallahi cɛkɔrɔba in kɛlen bɛ k'a gâté koyi wallahi cɛkɔrɔba in kɛlen bɛ k'a gâté dɛ a y'a kɛ to vocaliw ka ca de quoi a bɛ to ka sauter cɛkɔrɔba in kɛlen bɛ k'a gâté dɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ a bɛ course kɛ ale de bɛ denmisɛnninw ladon yɔrɔ faransi vi ma nɔgɔn faransi vi ka gɛlɛn kojugu banana ti faransi sigi ma nɔgɔn dɛ wallahi a banna dɛ ne y'o de fɔ n cɛ ɲɛna n ko ne kɔni ne bɛ furu nin sen na ayi foyer cɛkɔrɔba minnu bɛ foyer la dɛ awɔ n'u sera retraite ye ka ban wa a banna n bɛ taa n furu sɔrɔ dɔ ma dɔrɔn k'an yɛrɛ lafiya awɔ surtout mɔgɔ minnu mana se retraite ma a banna olu b'u ka warimugu cɛ ka k'u dɔrɔn ka taa Mali la bari u b'u ka warimugu cɛ ka k'u ka taa Mali la donc yanni ka taa Mali la i bɛ dɔ minɛ fɔlɔ i b'o dun fɔlɔ o tɛ kɔɲɔmuso ko ye wallahi tɛ banana ti i bɛ sama nunguru dɔn wa mɔgɔ ka sira bɛ cɛ ka cɛjuguya de la bi i bɛ sama nunguru dɔn an fitina maaw tun b'a fɔ ko sama nunguru ko ni ko sama nunguru dɔrɔn k'a bɛ sin ka 2000 de ta k'o da nun kan ten ko o y'ale ka cɛɲa ye banna dɛ banana ti cɛmisɛnnin ninnu ka ko man nin cɛmisɛnninw ka ko man ne b'o fɔ n dɔgɔnin ninnu ɲɛna n ko a ye cɛmisɛnnin ninnu to yen a ye cɛmisɛnnin ninnu to yen dɛ n'aw furula cɛmisɛnninw ma a ɲɛji sumalen ka ca kojugu wallahi dɛ awɔ non cɛmisɛnninw non ne y'a f'u ɲɛna dɛ n k'a ye furu cɛkɔrɔba furu de ka fisa a bɛ bugɔ ni fugulan ye u bɛ samara sen kelen bɛ kɛ k'i bugɔ mais cɛmisɛnnin ninnu u b'i dafa woro samali la fu falaki fu taara n'i ye ne y'o de fɔ ko ni ne mana don min na dɔrɔn aw tɛ baro kɛ ni ne mana don min na dɔrɔn aw tɛ content parce que a b'a dɔn ko ne bɛna aw layɛlɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko ne mana na dɔrɔn baro de da donna dɛ wa j'ai raté ma vocation koyi banana ti ne tun bɛ se ka kɛ comédienne o se ka kɛ comédienne e b'a dɔn ne bɛ kuma kɔni ne tɛ oui bon ne degelen bɛ je suis libre quoi ne bɛ n ka kuma fɔ cogo min ye n diya i b'a dɔn ne tɛ fɛngɛ ninnu awɔ ka mɔgɔw layɛlɛ dɔrɔn an ka sokɔnɔmɔgɔw b'a dɔn ko ne bɛ mɔgɔw layɛlɛ awɔ kɛ ne vocal dɔ fɔlɔ ye vocal jouer ka nɔgɔn dɛ video man bɛɛ bɛ se vocal jouer la parce que
abu arranger yɔrɔ min na o la kuma min y'olu daja u b'o fɔ aw ɲɛna donc ala tigi bɛ ka kuma min fɔ i t'o kuma sensi mɛ dɛ mais kuma min bɛ ka bɔ an vidéo kɛlaw da i b'o kuma de ta k'o kɛ tiɲɛ ye parce que hali n'a ye ne ja sisan ne bɛ se ka Tata Nefertiti ka nin interpréter en mal kɛ n'a sera cɛkɔrɔbaw yɔrɔ ma dɔrɔn ne b'a tigɛ k'an jɔ yen i m'a ye a bɛ k'a fɔ tantɔ ko foyer cɛkɔrɔbaw a kɛ tan a bɔ tan Tata Nefertiti b'o fɔli o ye duguwuliko de ye hali sini mɔgɔ dɔw bɛ jumɛn fɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ foyer la o de ka di olu ye cɛkɔrɔba furu de ka di dɔw ye parce que u b'a fɔ k'u bɛ lafiya o de la groupe kɔnɔna la ni musow y'o nin fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye kojugu de ye i tantira mɔgɔ k'a f'i ma ko denmisɛnnin bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a ka furu kɔnɔna la ni denmisɛnnin furu ye tɔɔrɔ de ye i ka taa furu cɛkɔrɔba ma i ka cɛkɔrɔba kanu ɲini i k'a kɛ i bɛ lafiya o la o ye kuma jugu de ye o tɛ kuma jugu ye o an musow ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn min bɛ bɛn min ma min ka plaisir y'o ye o y'a ye bɛɛ ni hakilina de don et puis groupe kɔnɔ kuma baro de don o bɛ se ka kɛ kojugu ye i b'o ta i bɛ n'o vocal jouer i b'a fɔ k'e taar'o ta cɛ dɔ de ka fɛn kɔnɔ ou bien e taar'o ta ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la mais ne b'aw ka DJ Arasta ka vocal jouer yan nɔ fɛn min ani muso min tun bɛ jɛnɛya la o yɛrɛ de b'a a kumakan enregistrer o la ne y'o de fɔ aw ɲɛna o ɲɔn'aw ka taa baga mɔgɔw ma k'aw bɛ mɔgɔw kɛ mɔgɔ lankolonw ye Tata Nefertiti ma bɔ fɔlɔ k'a ye yɔrɔ dɔ guide de ko mɔgɔw ka wuli ka na tugu a kɔ k'a bɛna musow ka ko dɔ ɲɛnabɔ Facebook in kɔnɔ Tata Nefertiti ma bɔ k'o fɔ yan donc mɔgɔ si ka juru tɛ Tata Nefertiti la Tata Nefertiti tɛ Mali gouvernement baara la mɔgɔ si ka juru tɛ Tata Nefertiti la a ma bɔ ka gouvernement nɛni yan a ma bɔ ka mɔgɔ ba nɛni yan a ma bɔ ka mɔgɔ fa nɛni yan nɔ a ma bɔ fana k'a bɛna sigi Facebook in sanfɛ ko i bɛ k'a don ta i bɛ k'a bɔ ta ou bien a ye dara ninnu taara a ye dara ninnu sigira Tata Nefertiti m'o kɛ jɔn ka juru de bɛ Tata Nefertiti la ko kuma min y'a ja k'a tɛ se k'a sigi groupe kɔnɔ k'o fɔ ko barokɛ kuma min y'a ja k'a tɛ se k'o fɔ Tata Nefertiti bɛ se k'o fɔ mais aw ka gynécologue Rasta aw ka DJ Rasta aw ka jagoya révolutionnaire ne bɛna fɔ malien denw ɲɛna bi depuis ala ye Arasa ta k'a bila diɲɛ kɔnɔ a kɛra révolutionnaire min ye fo n'a kɛra révolutionnaire en musocologie révolutionnaire en musocologie yɔrɔ aw ka kan k'o kɔni dɔn parce que musocologie o ye bamanankan de talen ka cologie fara a kan gynécologue en musocologie fo ni Arasta kɛra o de sinon ne ma dɔn Arasta kɛra min ye diɲɛ kɔnɔ wa ne bɛ Arasta ka vocal jouer bi a bɔgɔden de bɛ yan dɛ parce que a daminɛlen de ye nin san an bɛ épisode bɔ heure bɛɛ o de fɔra o ɲɛna o maaw ma kan dɛ diɲɛ bɛ wuli adamadenw tɛ kɛɲɛ wa an bɛ ta kana siɲɛ 70 mɔgɔw tɛ kɛ kelen wa mɔgɔw tɛ se ka kɛ kelen fo ka taa diɲɛ wuli aw ka DJ Rasta aw ka gynécologue le gynécologue de sa génération o ni anw ka malika tɛ se ka kɛ kelen ye fo ka diɲɛ wuli parce que an ko aw ma a ye na ni vocal ye vocal min na malika bɛ ka walimuso la convaincre ou bien vocal min na ni malika ka manamana ko sera walimuso ma a ye na n'a ye Facebook kan an bɛ vidéo bila a ye na ni vocal ye vocal min na ni malika bɛ ka wari de minɛ k'a dun ni aw y'a prévu sɔrɔ a ye na n'a prévu ye ani mɔgɔ min ka wari minɛ o ka na n'a prévu an bɛ bɔ an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la blogu ɲamaden chef jamana wari tɛ a y'a dun parce que wari dir'u ma n ko IRD mɔgɔw ye wari d'u ma a y'a d'u ma n bɛ k'a dossier bɛɛ constitué de ka na n'a ye parce que ne tɛna n sigi yan ko n bɛ nkalon da n'i ma jɔn si la wa ni ne y'a fɔ n b'a fɔ avec preuve à l'appui n'aw ma da la mɔgɔ minnu y'a di a bɛ t'u ɲininka hɔrɔnya kɛnɛ kan u b'a fɔ ko awɔ ko malika ka finman ye kuma min fɔ révolutionnaire en musocologie a tɔgɔ yɛrɛ 2 3 t'a la révolutionnaire en musocologie awɔ Rasa Kakala Alasa Kirikra le gynécologue de sa génération aw bɛ na aw bɛ kuma lamɛn ko bɛɛ ye ko kelen malika famille ta k'a da k'a bari mɔgɔ la ni min kɛra an b'o de fɔ vocal tɛ yan mɛ dan tɛ mɛn tigila ye aw bɛ nin lamɛn mais n mago bɛ malien muso bɛɛ la n mago bɛ musow bɛɛ la parce que diɲɛ kɔnɔ don o don ne bɛ kuma ne bɛ n base musow de kan ni diɲɛ fɛn fɛn ɲɛna a bɛ ɲɛ ni musow de ni diɲɛ ko tiɲɛna a bɛ tiɲɛ ni musow de fɛn min a bɛɛ da ka di cɛw la a jeninen o a yirannen o a mɔnen o a bɛɛ bɛ bɛn cɛw ma parce que ko bɛɛ ye ko kelen cɛw bolo mais fɛn min muso ka ko ye wagati na ko de n'i y'a mɛn i ɲi jɛlen don kuma min o de y'a gasaki kuma ye musoya la e tɛ se k'a fɔ k'i b'i tile kɛ k'i dɔgɔninw tile kɛ k'i kɔrɔ k'i tile kɛ k'i dɔgɔninw tile kɛ k'i denw tile kɛ k'i bi ni i mɔdenw ni i kulomasamaw tile kɛ o temps tɛ di muso si ma n'i y'i tile ta kɛ i bɛ taa i bɛ bɔ yen mais le gynécologue de sa génération révolutionnaire en musocologie cɛ min y'a to a ka révolution na ka musow dɔn aw bɛ na aw yɛrɛ de b'a kumakan lamɛn o mɛ dan ye mɛ tigila de ayi mais malika ka finman n b'ale ka vocal couper de parce que ni n ko n b'a bɛɛ jouer ka tila k'a jaabi n bɛ yɔrɔ dɔw n bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔw kɔ o de la n b'a lajɔ n y'a jɔ yɔrɔ min na net n bɛ tila k'a ta yen yɔrɔ la ka continuer n'aw ye. Et puis c'est comme ça les choses. Seulement ni a kɛra ta o de don mais fɛn min ka taa nɔ ye.
c'est clair et tout. Il faut dire Fambé, il va faut une expliquer, j'ai tout fait. La fois il y a quelqu'un d'abord, tu dis bon, comment t'es en bon? Muso allez bon gasuma, tiens bon gatiri. Donc pour que aller et canal bon, ni essayera que bon, Jonah allez nier. Il est satisfait comme ça, allez dans leur 2 mètres quoi ben moya. Ayaujo. Besegi ni yoro inga au kwa la meka nyeni nga ta yoro jan. Parce que malien ko fe ni go ki ba nyefo de ka nogo boala pipipo. Ni ma nyefo ka nogo boala. Kuma te fam besegi ngo ka soro ka jabi. Aba ke alaye aba lame. Et puis c'est comme ça les choses. Seulement ni à quelle ta ori. La femme attend. Clairement c'est clair et tout. Il faut dire Fambé, il va faut une expliquer, j'ai tout fait. La fois il y a quelqu'un d'abord, tu dis bon, comment t'es en bon? Muso allez bon gasuma, tiens bon gatiri. Donc pour que aller et canal bon, ni essayera que bon, Jonah allez nier. Il est satisfait comme ça, allez dans leur qui est là. Akuloba la de. Wali muso. Nous le goko lu eslamé de. Misiri la juma donyo fait. Aran première position te fo arasta jatoko. Allez de bejo alimami ko fait direct. Aran première position ato Jenny Selidie. Au de la ka mes la meilleure fin du mena. Anga moribo ube. Munu yo kurane kala foka ala kodo ube. Est-ce que mo ka kan nyejo wali muso nye la folo? Surtout qui tege di wali muso tegema. Surtout ka wali muso la sigi. Kebe kulushi kono na kuma de fwe muso furulende. Parce que en fait, mali e dugu do polygamie be ken. Ibe sega muso furufo nani. No ya soro muso te muso furule. Ante kuma de anga fe fo to la parce que atu me sega furu ka aka muso flana ou sabane. On sait pas muso akem babul. Mais wali muso furule. Muso mimba chekuna. Muso minye den fla sabaka che. O ma doka che ta satisfait. O yo san akeke a che kofe. O ma ka sensibilité don. O ma don ko che famimbe a ka sensibilité be na a che famina o mo don. O che be mago famina no ka sensibilité be na o mo don. O be wuli ka ta nyeshi ale de ma. En tant que mogo mingo kale na fanton demeli la. En tant que mogo mingo kale na jamana boli la nogola. En tant que mogo mimbe ga ministre ni gouvernement mogo neni ko lube jene ala bureau kono. En tant que mogo mimbe ga taga ka do banjugu kuna ko banjugu be ga jene yake banjugu ga aketo yoro ni yoro la o kunye wajulu kele ko lagosi mali bela. En tant que anga wajulu kele demseni korobale fefe be ale be ko lu bela gosi fambe fe kenema de ombolu bolo olu te denyene moye. En tant que ale be ko ke ale de fleka na wali muso ta ko sigi ka fo wali muso nyena aga sensibilité a muso ya yoro mimbe bamananga nyejele na muso langolo njole o yoro mimbe no o nega de be se ka wuli no chebe se ka soma ka lafia alebe no o yoro de nyemini parce que o muso o chema na yelo tete me 2 minutes kan donc alebe na solution de nyini o la ka muso ka yoro sensible nyini ebe wali muso yoro sensible nyini chugo jumena ka finiment njole to ni eslamé au koko eslamé donye au chou fefe be kule la. Au muso fefe be kule la koko ara sa gynécologue. Ala ka latige kira ka latige muso mun furule mba oboloso. Au ninga muso munu mba oboloso. Au kwa révolutionnaire. Ou vie au balma muso ninka balma muso mi mba oboloso. Au kwa révolutionnaire kataga kabe fini bo o muso la. Chou bega be yerema de. A chou chebe nou be nan figa la ou bega be ou yerema. Quand furu muso ko ga fini bola parce que ntona ibina muso ga fini to ala rom na ga sensibilité nyini nga iralo ibe ga fini bola di e bisimila sila me ko le bisi ka wali muso wala ga ko langolo joinyema ite médecin ya programme kono na la auto docteur sola ite furakeli kanali kono na la ka wali muso ga fini bola ka lajo ibi tega maga shina no asro yene aka sentiment be implice de ibi tega maga kauna ibi tega la jiginga na naga korolo la ibi tega jiginga ta bobara la ibi tega la se amuso ya yoro ma ko lu be kono na no lu kerele e masara mani beba do ko cheni muso e ko mugu ni tasuma de jien na tega ko be jien bebo kalama
hali ka dan ali mogo ni I wolo kɔrɔkɛ min bɔra fa kelen ba kelen na ni wolo dɔgɔna a bɛ fɔ ko ni muso sera âge dɔ ma hali bɛnkɛw hali faw ko ni muso ka bogotigiya dafara a kana ni cɛ ta k'a bila ɲɔgɔn kɔrɔ parce que cɛ ni muso bɛ ko mun kɔri di sitanɛ de bɛna don aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ muso warakalen jɔlen e ma e k'i tɛgɛ maga magaw fari fan bɛɛ la ne ko aw ka Djidji Arassa kɛra gynécologue de donc gynécologue de don ka gynécologuya ta k'o de kɛ walimuso la et puis muso k'a fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ale bɛ ka kuma min ta k'a don denni da ni denni ɲininkara diɲɛ na tigɛ yɔrɔ la muso k'a fɔ ko awɔ ko passera tentɔ de mais fɛn min Arassa tɛ fɛn min muso e de don parce que fɛn min e de y'a k'i ka diɲɛnatigɛ la fɛn min e de y'a k'i ka furu la ne m'a fɔ k'i tɛ taa furu yɔrɔ wɛrɛ la dɛ ne m'a fɔ k'e tɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ dɛ mais fo ka taa diɲɛ wuli e ye alimami min to yen e tɛ cɛ sɔrɔ i bɛ lafiya cɛ min ka furu la ka tɛmɛ o alimami kan mɔgɔ cɛ de y'i cɛ ye gɛlɛya bɛ na furu kɔnɔ komi nɔgɔya bɛ na furu kɔnɔ cogo min na furu yɛrɛ sigikan ye o de ye aw bɛ ɲɔgɔn ta gɛlɛya la ka ɲɔgɔn ta nɔgɔya la ni wagati min na ni e cɛ et puis i bɛ taa sɔrɔ nin sugu la foyi tɛ cɛ la i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ marcher très bien mais musow ka julajuguya mana wuli u la musow ka kantan ko mana wuli u la musow ka yɛrɛdɔnbaliya mana wuli u la u bɛ taa cɛ terikɛ dɔ ɲini ou bien ka taa kamalen dɔ ɲini kɛrɛfɛ ka n'o lasigi k'a fɔ u ɲɛna k'olu cɛ tɛ cɛya la ou bien ka na to k'u cɛ lagosi u ɲɛna pour que o cɛ fana b'u hinɛ minɛ u bɛ t'o la u bɛ t'u yɛrɛ lase kulusi bɔ ni ko wɛrɛw ma fɛn min musow aw bɛ k'a k'aw denw de la fɛn min musow aw bɛ k'a k'aw kow de la parce que nin Djidji jatɔ in nin rasta kakala in ala bɛ min da nin kan ala b'o la mais fɛn min y'i ka diɲɛnatigɛ bɛɛ tiɲɛ mais fɛn min hali e ye den minnu sɔrɔ e bɛna olu denw lase problème ma depuis quand e ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw ka furu kɔnɔna la furu mana gɛlɛya cogo o cogo furu bolomaw sigi kun ye o de ye denfa kɛ kun ye furu la o de denba kɛ kun ye furu la o de e tɛ se ka taa ka t'i ni cɛ ka gɛlɛya f'u ye fo nangarabaya bolo sentɛgɛjɛlɛya bolo e bɛ taga nin Djidji Arassa in de ɲini o fana b'a don i da k'ale tun bɛ ka n'a lajɛ de n'o y'a sɔrɔ sensibilité bɛ fan min na aw minnu b'a fɔ ko Malika ye kafiri ye Arassa ni Malika jɔnni ni silamɛya ka surun aw ni ala de cɛ aw bɛ da aw kaburu de kɔnɔ aw kelen Arassa ni Malika jɔnni de ni silamɛya ka surun walimuso k'e bɛ n'o lajɛ o côté min ye sensible ye aw bɛ kuma tɔ lamɛn ka taa a tɛ bɔ Malika ka fiman dɔw a bɛ ka bɔ ka Djidji ɲamɔgɔden de da a bɛ ka bɔ ka Djidji kolabanbali de da a bɛ ka bɔ aw ka musokɛ Djidji de da a bɛ ka bɔ ka révolutionnaire musokɛla de da ni n y'a k'o kuma bɔ a la n bɛ sɔrɔ ka na ni kuma tɔ ye aw bɛɛ b'a mɛn a tɛ bɔ Malika ka fiman da ayi da min b'a fɔ a bɛ bɔ o de da Malika ka fiman b'a décortiquer de parce que ne sigi kun y'o de musow fɛn m'aw b'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ne segin o dɔɔni après ale sɔrɔ ka bon donc c'est là k'i ma i ka taa mɔgɔ wɛrɛ fara ka taa u k'i dɛmɛ k'a lajɛ ni yɔrɔ jɔn de b'i la bɔn joona n'i y'o dɔn i bɛ sɔrɔ ka taa o yɔrɔ fɔ ale ye ko n'i taara yen nɔ laban i bɛ bɔ kɛnɛma i y'a faamu donc tu dis bon maintenant a bɛ kɛ cogo di mun fɛn sugulen don fɛn dɔ tɔ de ye donc fo siɲɛ kelen siɲɛ fila donc finalement je dis bon d'accord an ka kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛɛ kɛra bɛɛ sigilen a banna. est-ce que aw ye nin yɔrɔ faamuya fɔlɔ walimuso bɛ na ka n'ale Djidji Arassa fɛ yen Djidji gynécologue a bɛ n'ale fɛ yen ale b'a lajɛ bɛɛ sigilen bɛ yen dɛ parce que mɔgɔ dɔw sigilen bɛ kɛ da la donc ale ni muso bɛ don kɔnɔ la minnu sigilen don da la olu t'a dɔn ko min bɛ ka passer donc mais ale Arassa yɛrɛ bɛ kɛ kɔnɔna la ani walimuso bɛ don yen donc a b'ale aw fari fan min ye sensible ye a kɛra bɛɛ sigilen siɲɛ fila a bɛ jɛnɛya kɛ walimuso la a bɛ se muso ma siɲɛ fila o la muso bɛ sɔrɔ k'a dɔn a fari sensibilité bɛ côté min na a bɛ sɔrɔ ka t'o fɔ a cɛ ye a cɛ bɛ sɔrɔ ka s'a ma est-ce que a bɛ ka kuma in faamuya mais est-ce que kuma in bɛ ka don o kun na mais est-ce que aw bɛ ka kuma in sensi faamuya ka ɲɛ fɔlɔ est-ce que Arassa fɛn min adamaden t'a senna ko bɛɛ kɛ Djidji Arassa fɛn min mɔgɔnifin t'a senna ko bɛɛ kɛ n'i senna ko bɛɛ kɛ n'i kɛɲɛko nana don ma a b'i dɛsɛ fɛn min se kun tɛ alimami ye alimami b'a ka fantanya la se kun tɛ alimami ye i ye alimami n'a musonin ye ɲɔgɔn bolo san joli joli kana o muso jɛnɛya diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka se walimuso ma
ko parce que ko ali ko bara be ka ay gynécologue jume ko gynécologue ga bara kono certes ou be muso nyini nga muso don certes ou be se ki sigi ga question chama ba poser kuna certes ou be se ga testi do kila ka lebe ke chugumna mais John de la ka me ke bon gynécologue ka be nadi ka muso ko ki muso la pour que ka sensibilité do akata fo a che o yemi ali to bu fe ngo gynécologue ni che be ta gynécologue va mais avec au best siglenya avec conseil do be ma nyogo fe o ko kama mi ngambo do mais depuis quand DJ Jato e gynécologue di aka bara ko gynécologue ya di naka bara ko gynécologue ya di an mina don aka diplôme borom na parce que ku meta mine 100 ka datu médecin ne ku me ordre des médecins ne ku ba mine 100 ka datu wallahi ça c'est l'ordre des médecins ou ku ba mine tout à l'heure ka ta datu ala kuma ti woyo aw kuloben kuma la mba to ka la o ka la me aw de bena usigi ko be kuma malo be ko la ble no malo ate ko la wallahi malo te ko la. Ok, Il faut c'était comme ça, et il y a faux, il y a beau, il y a un rebête avec un peu du bol, c'est tout. Donc finalement, j'ai dit, bon, ni t'arrives à planer, il va falloir qu'il y ait un bana. Be segini yuroni nga doni. Chekale nga dakari ga na muso langulo soro. Ko muso ga ere de kunye doro kwibo. Donc ale kume na tege maga yoro wula droni ka laye. Ale de ka kuma do muso ga fere be segin wo doni. Oba la me ala kama malika ga fi manga galon tiga malwa benila. Il faut citer comme ça, et il y a faux, il y a beau, il y a un rebête avec un peu du bol, c'est tout. Donc finalement, j'ai dit, bon, ni t'arrives à planer, il va falloir qu'il y ait un bana. Aw flè de muso. Aw ko koni togoni flabe chemi ko aw be wuli taka pere na wo no fe. Aw ko na fura ko chemi madoro obeni sigidro nga fla sa ba fo mo fla wo kunlo dondoro aw to yere bunya. Aw munu me furu kono la o de be ka kaw yere law. Parce que ga fima mo te furu kono ani mi me furu kono te kele. Ne shuben to furu kono ko be nche jamfa kata mana ko ke nala ala tkendo mi masara mani ngani mine ntatola ka ni mine ni sira ka kariya ko men sigi chemi kuna ni mbora dongelen dakele ko ba jamfa masara mani ngani mine parce que ne te se ko ke ebe ti ga fini bo war che koro i chere be klaga na kana dakari ka usore si sara sare de be ga do deninda kaka taga fo kale drogi drone bo donc ale kume ka le à côté mi sensible ka tega maga yoro drone kuna donc aga soro ka ta fo yoro mi sensible aka o fa chenye na cheka magala masara mani au be muso bo be bolo de wallahi muso bo be bolo cheo chebelini na kada uye chewele ko au muso wala ka muso kokola ko parce que ko te chela beba doni be feka chef ka jinye wona ka fo chema ko chete chela ini chemana san joli ke furu la no be kele kono la e ka fi chema doron ki tene chi muso ko mago de nye beba do be minda cheka chete se ka sigi chete se ka jo iba do muso obe komi munyu chete se ka munyu ngole kama chebe se ka muso ta fo nani meni che ya muso e kamelenti ga la bifa a différencier de flène ni yoro la mais almami to na kle flade arasa ni almami nga tonyo ye to ko ala ko yere te chi ara sa janfa minge almami na kolo kanga muso sama ga bwa kun ka muso kanu ta dusukuna ara sa ne lafia ra jien wono jien na tege ko be galoi be lafia mi kulo ite lafia fami muso ko kadi mega muso keta woloma fami bebe ko ki wogati de la ara sa ya ka demisenia bege ka ba ma muso soro kuma te ka muso jene ya a demisena mama muso sunguru tege nyene ma so parce que muso shi kunte bala muso shi kunte so ala a ma motifu ya a kun fasale no iba fo ko kai atoro gawo wulu a fasale ku iko gawo wulu ama delika sunguru fo itiga yere ye nyana ka do ga ni revolution ngono ko ai ko sorala au kuma ke chwe aka jena tiga ko be kumego la sakurango aka fen fo shi ma delika nyana bo ka nyena fo kana fo kana na ataka ado revolution na hala ka buninda o yaya na ga revolution a musokologie de la wa bekera ambalma muso udika a bekera muso furule unika revolution bekera jeneya dika wallahi almami ma yafa ate yafa parce que ikera sababu ye kana muso ka furusa
Iga jɛnɛya kan iga kalabanciya kan iniga mɔgɔ kalabanci o fɛn fɛn appel ga kuma la ka muso in wele aga korogoji de bole na aga drani kunja ngu ye muso in wele ka proposition ni fɛn ngɛ muso in ye ko ara sabina kuma mfɔ muso in ga fɔ ka kuma ye tiɲɛ tonton even mana ni yɔrɔ ni me abado ne be ka kuma mfɔ ko tiɲɛ ne do wa tonton even be se ka ni yɔrɔ in sɛbɛntiya parce que tonton even fana kun y'a teri ye ni ne be ka kuma mfɔ ni me ka galon ne tigɛ ou bien ni me ka tiɲɛ ne fɔ u betara k'u baser muso kan ko muso ka bɔ k'a fɔ ko kuma min ni alimami be k'a fɔ ka cɛ ka tiɲɛ k'a bolo galon ye kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛnɛ yan Facebook kan baba kelen de bɔra k'a be cɛ défend u kila kana bi baba ka hali ne cɛ yɛrɛ binna kan o kuma ni tiɲɛ nana an b'a fɔ an be taa an be bɔ a yɔrɔ la awɔ mais a y'a kɔ dogo galon min kan ngo wallahi bilahi ala t'a to yi kira t'a to yi silamɛya t'a to yi diɲɛ mɔgɔ ɲumanw t'a to yi wa cɛ ma yafa bi a ma yafa sini wa muso in tɛ lafiya arasa tɛ lafiya ko bɛɛ ye ko kelen malika ka finman de y'a fɔ adamaden tɔɲɔlen n'i y'a tɔɲɔ k'i bɛ se ko la ala t'a tu la kira t'a tu la ni e ka révolution n'a bɔra tɛnɛna ka se taratala diɲɛ natigɛ k'u bɛɛ ye nkalon o kɔrɔ ko ala y'a yɛrɛ sɔsɔ fo ni ala de m'a fɔ ko furu kɔnɔna la ko muso ka kan k'a cɛ bato fo ni ala de m'a fɔ furu kɔnɔna la ko muso man tɛ ka jɛnɛya kɛ k'a cɛ to yen fo n'a sɔrɔ masa Ramani de m'a fɔ furu kɔnɔna la ko muso de ka kan k'a cɛ bonya fo n'o y'a sɔrɔ silamɛya min b'an fɛ yen ni bamananya min b'an fɛ yen ma jɛnɛya kɔndane furu kɔnɔna la sinon n'o sen jɛra k'o bolo jɛ arasa k'e de taara walimuso ala jije jato jije ɲamɔgɔ den ka taa walimuso jɛnɛya k'o labɔ a ka furu kɔnɔna la k'o denw to yɔliyɔli la k'o denw kɛ fala ye tile ka ŋaɲaŋaɲa ka alimami bila ka taa muso wɛrɛ furu wallahi muso in tɛ lafiya e tɛ lafiya wa a y'a kɛ galon y'a kɛ ngo galon bɛ mɛn boli la san bayiri ka tiɲɛ b'a gɛn seconde kelen a bɛ n'a minɛ arasa i ma dɔn i kɛra mɔgɔ bolo kɔfɛ mɔgɔ ye i ma dɔn i kɛra tuncɔri ye an tigɛr'i la ye ka walimuso jɛnɛya i yɛrɛ bɛ tila ka kuma dɔw da ala k'a latigɛ parce que ala de bɛ nin kɛ furu kɔnɔ i mɛn o mɛn i cɛ kan jɛnɛya la ala b'a latigɛ don dɔ la i bɛ jɛnɛya la yɔrɔ min na fɛn fɛn bɛ cɛ in se a bɛ se a bɛ t'i tɛgɛ ta fo so kɔnɔ ni kamalen masa Ramani de b'o latigɛ parce que furu tɛ kulonkɛ fɛn ye dɛ ala de ye furu da a bɛ fo lawusu la mɔgɔ kulonkɛla furu la masa Ramani t'a tu la n'i ye manamana ko kɛ furu kɔnɔ hali n'i ye san 100 de k'a la ala de b'a latigɛ k'i malo i cɛ ye ala de b'a latigɛ k'i bo baara bɔ i cɛ ye parce que cɛ tɛ se k'a yɛrɛ sɛgɛn ka taa ka wari ɲini k'a bɛ n'a don e la k'e bɛ nin dangadenya de la e bɛ nin faden sagoya de la o tɛ se ka kɛ fo ka taa diɲɛ wuli n bɛ jiji arasa ka ko tɔ k'a la a k'a lamɛn n'a ka d'aw ye ala k'a nɔgɔya a k'a k'aw bɛɛ musow la n'a ka di n'a man di minnu bɛ ko cugu-cugu i b'a mɛn tentative de connexion n ka connexion bɛ ka to ka tigɛ a bɛ tila k'a fɔ cɛ fana ɲɛna ko muso in nin tɛ cɛ fɛ ko cɛ in ka muso furu sa silamɛya la hali n'i ye mɔgɔw ka furu gɛrɛntɛlen de fo k'a s'a nin danna a tɛ fɔ furu ɲɔgɔnmaw ma k'a ye furu dabila hali n'i ye furu gɛrɛntɛlen de fo ka furu s'a danna ko silamɛya min b'aw fɛ yen an ko k'an ye silamɛ min ye silamɛya m'a permettre i k'a fɔ furu ɲɔgɔnmaw ɲɛna k'a ye furu sa o tɛ fɔ a tɛ bɛɛ da de la u yɛrɛ de bɛ décider u yɛrɛ fɔ min a b'a fɔ muso ɲɛna ko muso nɔ tɛ nin ye cɛ de tɛ ka se ka a muso mago ɲ'a ye ka muso satisfait dilan kan donc ni muso taara o ɲini yɔrɔ wɛrɛ la muso ka kan k'o kɛ nin ye arasa yɛrɛ de kumakan in dɛ aw bɛ k'a fɔ ko jamana bɛ di mɔgɔ min ma k'o bɛ se ka kuma jamana ko la nin y'o de kumakan in dɛ mɔgɔ min ma se a ka kulusi jala la mɔgɔ min ma se k'a ka kulusi kɔnɔna kow ɲɛnabɔ o bɛ se ka mun anw ka jamana ko la o bɛ se ka mun ɲɛ anw ka jamana ko la n ko adamaden yan'i ka bɔ k'i bɛ taa mɔgɔw ka darala fura i b'i yɛrɛ ka darala de fura fɔlɔ arasa min ma se a ka darala fura arasa bɛ se ka taa k'ale bɛ mɔgɔ ka darala fura fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ se mɔgɔ minnu bɛ weleli la a bɛ weleli jɔ n bɛ n ka kuma sɛbɛn la fɔlɔ fo n ka tila aw yɛrɛ tulo bɛ nin kuma la n b'a tɔ k'a la aw k'a lamɛn parce que n'aw ko k'aw ye silamɛw de n'aw ko kow bɛ bɛn aw yɛrɛ ma de aw bɛ ko bɛɛ minɛ aw yɛrɛ ma walimuso ne a ko ko ale da ka ban n'aw fɔ don aw mɛ e fa donna a y'a sɔrɔ cogo di ok lamɛn aw tulo b'a la ni muso bɛ ka jɔrɔ k'a da karila ka don ko n'a cɛ ko k'a dun ye da kari ka don muso b'a dɔn ni ala cɛ muso b'a dɔn n'a dayɔrɔ kelen cɛ muso b'a dɔn n'a denw cɛ muso b'a dɔn n'a ka diɲɛ laban cɛ ko cɛ in ye da kari a nan'u sɔrɔ o bɛ manamana ko de la muso bɛ k'a fɔ ko ni cɛ y'o fɔ don ale de bɛ ka solution don muso da muso ka kan ka se ka min fɔ a cɛ ɲɛna est-ce que silamɛya bi min a ye kuma ko Mali ye silamɛ jamana de a ye kuma silamɛya ye nin fɔ a ye silamɛw wele sa a ye taa njɔrɔ buye ɲininka ay dara wole Bamako aw ga ɲininka a ko ko sɔnna aw ka shola mi ay shola ɲininka
ko ni be silamɛya kɔnɔ ko malika ka fima ko ni yɔrɔ be silamɛya kɔnɔ ko n'a be silamɛya kɔnɔ u kana fɔ u kana fɔ arasa min bɛ kɛ aran première position na a ye ni min kɛ n'a be silamɛya kɔnɔ a ye kuma tɔ lamɛn y'a fɔ ten de e yɛrɛ b'a la k'i ye mɔgɔ sɔrɔ fɛn na de n'i donna i bɛ sɔrɔ ka taa sɔrɔ u bɛ fɛn kulukutu don u dalen bɛ ko la de n'i donna a kun bɛ cogo di a banna a donna ma a b'a dɔn a dala bɛnnen ko cɛ sa muso hali ni muso ko k'a bɛ kuma a bɛ girin ka kuma ci ka bɔ muso da a fɔ dɔrɔn k'a donna nka an kun tɛ foyi la a taara sɔrɔ lahala jumɛn na a selen walimuso ma a bɛ tila tilayɔrɔ la kuma min k'a ka kulusi kolonden don a fɛn nɔgɔlen sanfɛ dɔrɔn o muso nɔgɔlen fana jɔlen b'a kɔrɔ parce que ala t'o fɛ kira t'o fɛ cɛ balila ka da ta yen yɔrɔ de la ka don cɛ donnen yɔrɔ min na ka n'u jɔlen sɔrɔ ne tɛ miiri o yɔrɔ ma min kɛra alimami na ne tɛ miiri yɔrɔ ma dusumakasi min ye alimami sɔrɔ parce que e dalen no cɛ min na k'o ye teri ye e bɛ tile cɛ min nɔfɛ alimamiya la e ni cɛ min bɛ si ka yala e muso ma sɔrɔ yɔrɔ si la jɛnɛya la fo o cɛ kelen bolo masa aramani dimi bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ mais dimi dɔ bɛ yen saya ka fusa ni malo ye fɛn min alimami kun b'a yɛrɛ faga a ye kuma tɔ lamɛn. ma fini o ne ka fini bɛ na c'est clair. Voilà. Il m'a faut c'était juste comme ça. J'étais conseillé pendant 2 fois. Il était au chef pour la conseil ou à Kola. Et puis, il est là qu'à faire les règles. Il y a des business. Plus de combien de temps de mariage? Comme Mousso Kata faut que Mousso était coincé 2 fois na chebi na sama. Ako koni ne guidie de. Comme Malibi na ton ne bolo koni nga ni gérer. Ay kuma la mede. Ko fona ne jeunesse te tuguni ne ko. Jeunesse mina somgo be a danga de be tuguni ngo. Jeunesse mi ta na kundo jiyen wono de be tuguni ngo. Parce que jeunesse ni kunlo ka kene. Jeunesse ya ka kalanke. Jeunesse jiyen famia. O shu de be tuguni gidi sugu ko. Aw yere kule ni kuma mede. Wali muso furule sanjoli. Den flawa saba che. O che ma dele ko satisfaire. O blogera che bolo chien fla. Ale de bino déblocage chogo ya foyi o ka fo kale blogera da le nana na de yi ido muso la ko sugube o nega be soro ka chemine muso obe jena retardé comme obe jena avancer chogo mi ay vocal to la me ala sentala wora nya fo ayre ne a fo ayre ngabe ketamnodi na fo de la ka fo anye ka skile to sogo amake dum na do from na ko na amake ja bon. Voilà, tu dis qu'il y a combien de fois un flash qui est là en sabbat. Un euro comment même un euro ni fort. Les hommes, ça c'est un conseil pour vous. Ini telke mwana dia chogo ebe se ki sigi chogo jumena. Kebini ni muso ka glango problem fonyena almami jote ni yoro ina de. Almami foi kunwa ni black ni muso ka glango nyafoni. Depuis ye I muso nega ya mine wa nega kumbi muso fana la de I muso nega kumbala chogo minake afana nega kumbi muso la bani bena ni muso jula jugu abe laba ni chogo sugu de mani bena ni muso tutuye abe ga ni chogo sugu de ko be arasa kagara arasa jato arasa nyamogo de arasa milibali arasa kirikara mugo tonyo arasa gynécologue tachiene tolen ko ko juguna mugu fla hene bono en gros caractère parce que ni nya soro bi ngombe bom atomique tiala almami bi permettre chogo jumena ki sigi ni terke ka baru mana ja chogo mana de terke la chogo même si ni muso bloqué là ça c'est toi et ta femme auto kalama ko do be furu aya ke to appel do kunduna ata do ko do be furu kono obe cheni muso de ni nyokonche furu sutura ka chade obini chede ni nyokonche jiembe wuli to la kali mo obi wa ele be se ka solution soro I che o la fana mo te se ko solution soro eni chede bo solution nyana bo e manati sigi ko fi terke kini muso chela ka gele terke fana ka wuli ki nega wuli o te teriya don o te adamadeya don gashito la o te silameya don muso ko de bo nyekoro fe o fe mana ke woe ale ka se ka doyin don sino femini almami muso kungera kolon e kumante ka miala arasa kakala arasa ni almami muso kungera koy e tumante ka mia jila arasa nyamogo de arasa ni almami muso kungera koy e kumante ka munumunu ano fe ko la bambali fisiri wale fisiki fasaka ma piripara ma kirikara e tumante ka magala wa almami muso dron tatere vogali nunu bede bele bola wa malika ka fiman ba bede ju an kelengele ngomba ke saison
Mbake saison. Horanya kenega ni mimbe minye. Malika family ba defina me tambe boni yoro ina. Ankunte chanda te fara. Wanini ne horanya yi. Nini ne mwa kwa mwa tuwa kwa malika ka fima mbesa ya korodo ni densugu fetuli. Mbesa ya korodo ni wali muso furulen jene ya ke fe baga fetuli. Mbesa ya korodo ka nyesiri. Ka do mwa no fe jahanama kono. Mwa mi depa ka jinyema safola be jahanama kono. Jenea ye chien wali muso jeneali ala te yafima krate yafima ika jena tige be kono mo te yafima webeta ala soreni mbaka vocal tokala Nawo. Awa keta ne benga ni ka do fraga ya ipuza nya fo be ya uga salon no voilà une fois de là ka fo un flyer ga salon no ka te ta flyer be nyoni ni ka no to Okay. C'est ça m'a fait c'est tout. Voilà, c'est ça m'a fait elle de la ka fo anyana an flanyana salon no. Okay. Okay. An aketin to okay. Effectivement, il y a la fana on est recréé fo aller refana nga ka sport ke. Aka porno la ja ka chomi. Je l'ai tout dit. Allah yingalu tende la ka fo aba be kala ya fo. Ayi me ko muso ka fo ko chere de la ka fu fla sigile nyana salon no ka be se ka sa muso ma ni kuma la mede almami fale le wardrobe de ba kun lo bien fari bala ko muso ka fo ko chere de la ka fo ku sigile to salon no ku ka se nyogo maga nyogo jeneya ko parce que ko chete cheyala chete se ga muso satisfait ko chere da de wo fo ko muso ka to de fo a chenye na ka che o de fo eskay Slamay ni fo. Aita shola baya ya wili. Akota aidara wili. Akota buye wili. Akwa mali slame ube wili. Akwa digo wili. Akota ni kuma info anyena. Ko slamay ni fo wa. Ko ni me kurane do kono wa. Ko adisa do ni fo wa. Ko eske ni kuma info ra kaka kanga ke slamay kono me vokali mbeka la sisa a fo z. O munu be linika aya la me ni malika ga fima. Ni malika family. Ni ambe nunu ni orientia ou non teni no orientia ku ko nwa gidi ga vocal do labo ka be ka ni fo wali muso furule ma wali muso gansante de me akuna ma furule me vocal ka la o ka la me parce que ni ko sugu na yen dusu labo ni énervé la stambe so nga tieni nge shuina ba ta dam ne fa la ba la me. Et puis c'est comme ça les choses. Seulement ni à quel ta olu me faire ta moi. Clairement c'est clair tout. Il faut dire Fambe, il va fouiller dans la case expliquer, j'ai tout fait. La fois il y a quel ta bola ta tu dis bon, comment t'es en bon. Muso aller bon gasuma, tiens bon gatiri. Donc pour que aller et canal bon, ni esena ka bon, jona aller nie. Et puis satisfait comme ça aller dans leur 2 minutes avec ben moya. Donc il faut quitter le réseau tu vois là. Parce que il faut aller voilà c'est aller dans 2 minutes avec bon. Il dit pour que Maraji le soupe, qu'elle a beau qu'elle a. Donc maintenant, il faut qu'elle aille à l'électricité qui est là bon. Après, aller sur la boue. Donc c'est là qui m'a dit que tu as mouru par 4 ans. Ou qui devait galager, il y a un les villes bon journal, il y a un don, il y a sur le kata, au refo aller. C'est un nitara no, il n'a pas eu beau qu'elle a. Donc tu dis bon, maintenant avec les choses, on fait sourire nos frères de toi. Aya keto. Volume tala mena kala. Aya keto. Sourire nos frères de toi. Donc faut chèque les chiens là. Donc finalement je dis bon d'accord, on a qu'à avec keta. Avec la baisse il est à Bana. OK. Il faut c'était comme ça et il y a faut il y a bon il y a un robert avec un petit bol dans Bana c'est tout. Donc finalement je dis bon ni t'arrives à planer là il va falloir keta Bana. Ni fait avec keta non. On me fait un peu mon rôle pour faire là. Ni vous qui va y aller ma keta et non aller non. Problème tala. Bonni akoko ali da ka ba. Now for do. Oh, mais elle va donner à sur le jour. OK, nami. Il faut tenir. Elle voilà qui a sur le fenêtre. Il donne il sur la tâche au pays, fait un coup couteau d'aller me coller. Elle donne à mettre au lit. Nami. Abana?
Ah bon. Non, mais. Aduna mon fini. Et le fini me vient c'est clair. Non, mais problème ça, ben, la femme. La belle femme. Voilà. Il m'a fait c'était juste comme ça. J'étais conseillé pendant 2 fois. Il était au CFOM pour la conseiller ouvert à Kola. Et puis, il y a de là qu'à faire les règles. Il y a des business sur le centre là où il y a fait les règles. Il y a fait les règles avec un tamno. Il y a de là qu'à faire les cas qui sont tout sur. Avec un dôme, deux fois, on a magité. Ah bon. Voilà, tu dis que comme il doit y avoir un flash qui est là en sabbat. Ah bon. Avec un temps de bien à l'inical de Efraga. Il faut y avoir un salon. Voilà. Il faut de là qu'à faire un fly à un salon. Quand tu es en fly, il y a un unical de contrôle. Ok. Si ça m'a fait et puis c'est tout. Voilà, si ça m'a fait de là qu'à faire un fly salon. Ok. Un enquête, ok. Effectivement, il y a un fanal. On est récléant pour aller réfléchir à la sportive. Pour nous, la diaca, je l'ai tout dit. Voilà, il y a un de la café. Aba Bekalam, il y a foi. Ah, vous voyez? Quand il est guidé, avant prendre à d'ici gauche, une révolutionnaire mounio. Ayo luga révolution met don du mais comme Moussoko de Kounia révolution. Ayo luga révolution met don du mais qu'on nous contre Mousso de Nini. Qu'on a fait comme Mousso à Keta ya bota. Aya révolutionnaire du Menda. Comme à bas pangata et Nelson Mandela Ouma. Aya ni me ou luga villa. Nama bola beta Martin Luther King ou la. Aya ni même Martin Luther King da. Anga cheba munu tebeda babemba nunu. Aya ni kumo me babemba uka jela wa. Sunjata Keita ou kleke. Est-ce que Flidabo you kleke? Hein? E Samori Touré nunu kleo bekera ka ban. Aya ni kuma mo la. Urayom bambara de seku chira ka ban. Aya ni kuma mo lula wa. Aye cheba o cheba e djien wono. C'est vrai, muso de ya cheba beka cheba ya bo parce que muso de be che la kari. La karlan flatte che la djien wono ni muso ba korote. Mais olu la kar la circonstance munu fe. Ou shima deliga la kar ni wal muso furule peut-être ou la kar la ni bogotiki dodi. Peut-être bogotiki ou de chiruma kou la kari. Mais wal muso furule make kou la kari. Femi do de la ga kuma da fo Facebook sans fait ko blagoro ni de be samara taga ke ka arasa buka la kari. Mais blagoro ni tede. Mais muso de arasa la kari. Ata don djien wana ko mogo te sela muso bema kuma te wali muso furule ma ni muso gansana manu ebe se ko furu wali muso furule mena prévu kala ka yiro la comme quoi akume muso wele effectivement ka rendez-vous di muso ima wani muso kume nyogon ke malika ka fima ne date do kuma la ni kuma prévu te mbolo mbo vocal fana kala mais femi te ni be jouer femi vocal to de be mbolo ya hala ni deketiki ka vocal to nu be ani ambe taga de kita kit anwa gidi no kwa gidi ni minye gidi ambe bani ko ina yoro bebi taga orodon ama foko rasa aya muso la bla ya kana ama foko arasawa ayo balma muso la bla ya bena ama foko arasa nala sona ni ala de chiani nga jena tiga de che aya bo no somo no muso no dun aya blanye chemi be tabaki ya magalila alete chemi be mirika te suma alete chemi ba black na koni karsa e mo ya ka alete na be suma na te suma abo si ka lame akon vocal fana be mbola no kali shini na it muso sura romina abaka lebe kala na boki jo faso jo kene nga faso jo ko kuma fa fema te lawo rasanya mogodi mo munu be boka tuke ko kebe faso jo ko kuma la bolla de toutes les façons il ka diena tiga liti Facebook de parce que bamako te u kumini chiga meeting ero munna ke kata meeting kere bamako te ga meeting damne tu ko meeting na to makiga entraînement tingi e ba forma ko tu na toma kika shudoni tiki eba formatu na toma labo ki mine ki jeni bomo ko ne ba fokotu me femi almamina ka dusu makasa mtara tito wa musokoro ba degetiri musokoro ba mi fana ni tara jene akala o fana ka vocal da falen be ano iyo fana mago sa jien ngono oni musoto munu te nyogo nyesra la me femi maliga ka fima ne bina na be parce que nte do mo fe janfala nte do mo ka kuru ngoro janfala mena musoko vocal kala pour vous montrer que ani musoko me nyogo de forme na sango rosé reflète à foko. Allô? Oui. C'est ça canal. Bon, n'est pas bon pour parler là là. Ouais, mais il veut faire la loi. Hein? Il veut faire la loi, attention. Ah, OK. C'est la bougie pour le gongolo.
ay kuma la mede ni ma soro muso na chega kele gani no muso sutele no ka bo sokono me o bela ni muso be ga nyogon wele ambete sekati ya ambede sekati ko be ko kili abo munu me sekati ko na la ambado bujiba ambe bado ambe ko metan sigi bujiba la nga baro ke o awake yere lafia yoro be bujiba kele fa la ke amba bedo kata fo la fe bu kablu don kere fa amba bedo sira usra bedo awo msenu fa amba bedo abina arani vudi wal muso masisa au ni ne besigle nyena. Allô? Wene. Oh, Fanyon. La Moussa Blentou, l'entrée de Hein? Moussa Blentou. Il te manque quoi? Bon. Hein? Il est taxi, t'as quoi? Ni sera Bougiba, Bougiba la fièvre. Ah bon? Voilà. Ni sera Bougiba, la fièvre Bougiba, on l'a vu en volet. Ok. Voilà. Ok. Oui, c'est bon. Bon, maintenant, on cause ça. Ah, ne t'en avez-vous dit toi, Mousso Mako Boujiba wa? Rendez-vous dit toi, t'es wali Mousso Froulé Mako Boujiba. Mousso mi chen na kanaga dusuma kasi ira Facebook sanfe. Kabega Mousso Jenea. Ana no fe mo bebe do jahana makono. Uga boga chega kuma ke galoe. Ibe almami sigile ala to be kuma mfotuguni. Almami nga sedi suran be bora kona wakati nina. Ko galono. Rendez-vous dit toi flene o Mousso de ma. Rendez-vous dit toi flene o de ma no ka nyogoni. Ala mogo wate sabalisa. Furu muso be munun bolo aya mina u yere ma ko aw muso be ka jene ya kene ma be minge cheba korola balma muso ba munun bolo aya mina u yere ma ko mo gore be ka balma muso jene ya na be be mo sai sabali mo ko ko mina u yere ma kana karse bi ko problème ba de la kibe yelo ma fe mi shini machine ngene turu be se ga sima parce que en tant que ton jeni ma ba to ngana ta to sanga fu aye ni kuma to la me fem metani vogali ne fo ka ta fo asera ni muso yi asera na étage mina ou dona so mi ngono wango muso mi na akume nyongo fe muso era de kumeka enregistrer muso u be se kula de o la ni masera muso nya ma se frangien na tege fen fo shinye ale kume ni fen na deni kumeka enregistrer muso kumeka enregistrer parce que u flash ma da nyongo muso dalenta la le dalente muso la donc ko be ko kili aya la me même alo aga non tigala. Allô? Oui. Ne me canale. Fanyon fait. Bon, ne me canale pour pouvoir aller là-bas. Ah, mais il est là, là. Hein? Il est là, 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 Ah, ok. Sera Bougiba, on l'a vu. Wali muso ga atelia obere tar la doni o ga atelia parce ale pereselendo kulusi be pampa na pereselendo kulusi te se ga joga makona ni ga pereselendo wali muso nyini ni na generali la ale pereselendo sa joli te se ga ke pereselendo wasa ni tantanta do pereselendo na fa ko nyene mante pereselendo me fem ko bekera ala nyena mama dogo be me ala ma dogo te ide wa mbeta fa njatigi mi won masara manite. Oh, Rosie reflega foko. Allô? Oui. Ne me canale. Fanyon fait. Bon, ne me canale pour pouvoir aller là-bas. Ah, mais il est là, là. Hein? Il est là, là, là. Ah, ok. Sera Bougiba, on l'a vu. Allô? Allô? Wene. Oh, Fanyon. La Moussa Blentou, l'entrée de Hein? Moussa Blentou. Il te manque quoi? Bon. Hein? Il est taxi, t'as quoi? Ni sera Bougiba, la fièvre. Ah bon? Voilà. Ni sera Bougiba, la fièvre Bougiba, on l'a vu en volet. Ok. Voilà. Ok. Oui, c'est bon. Bon, maintenant on cause ça. Akulebe kola ni yasro muso ka ko ganeno ne bega kuma mi fo ye balmal islameo ni yasro muso ka ko ganeno muso ka furu ko taleno ko ada fali kuna muso taleno a tere muso fe ko Moussa Blentou la wa kala ban kura Blentou la de muso ba tere muso fe meni mbela arasa te miri de